Halo mga maring! Ato na pong samok-samok kon si Maring Evelyn diri sa kusina. Perting bisiha kay sa atong Maring Evelyn. No, pero in fairness, gwapa kay siya. Blooming kay siya karang buntaga. Kinahanglan ato palamian kay para pakanon tag pamahap kay perting goto. Malami ra ba kay ang giinit nga sudan. Maring! Masa imong giluto, Maring? Kay ang kitchen maring ini. Wow! Nalagi usang putahe di Maring. Diha sa imong Tupperware Maring. Murag lami po na Maring. Unsa na Maring? Mao nang pinirito nga isda nga crispy. Ah, crispy. Kalami ano Maring. Pwede mangayo Maring? Kaon. Oh, butan kay si Maring. Wala gi high blood si Maring karon. So karong buntaga mga Maring, nag-init si Maring Evelyn aning lechon nga gikan sa kumbira. Hinatag ni Madam Maribik kagahapon adlaw sa ilang reunion sa Sonhapo siblings. Gamay na lang ni kay gikanan ni siya og pamahaw kag panggutom ang mga estudyante mga trabahante. Tas kanang usa diha mo lagi tawag nato og fish fillet. Kanang crispy kay nga brown nga nasa unahan kana siya mao na siya lechon nga gibutangan namo og crispy fry para mas mulami. Unya giginagmay na ni Maring Evelyn ang iyang giluto mga Maring. Tanawa okay para maapod ming tanan. Oh, so salamat kay sa atong Maring Evelyn sa kanunay nga pagluto sa lamian nga mga sudan para sa atong pamahaw paniudto og panihapon. Kuha pa kay atong Maring.